चल रहा है इलेक्शन में, तो क्या प्रिपेयर्डनेस है अभी तक? उसको तो हर रोज ही हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि इलेक्शन में जो एरियाज में इलेक्शन होना है, कल जैसे वन लोकसभा का वेस्ट सीट में होगा, तो उसका देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे कि जो डिस्पर्सल सेंटर है यहाँ पे 8 असेंबली सेगमेंट से टीमें जा रही हैं, तो उसमें सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, पोलिंग पार्टीज बन गई हैं, उनको व्हीकल सिक्योरिटी ईवीएम पोलिंग मटेरियल सब सुचारू रूप से मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चल रहा है, थोड़ी देर में शेष हो जाएगा और उसके बाद फिर शाम तक ये सब हमें रिपोर्ट भी मिल जाएंगी कि वो पहुँच गए हैं अपने पोलिंग स्टेशन में, और कल मॉर्निंग में 5:30 बजे से मॉक पोल के साथ वो अपनी पोलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। नहीं এখানে দেখেন অসুবিধা নেই, जब इतने लार्ज स्केले কোনো কাজ হয় তো হইতে পারে কোনো জন কোনো কারণে একটু আসতে দেরি হয়ে গেছে, উনি কোনো হেলথ রিজনে কোনো জন এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, ইতনা এখানে ভিড় মধ্যে উনি কোথায় আছেন ওটাকে খোঁজ করতে একটু সময় লাগে যায়, তো ওই কারণে কোনো কোনো সময় ওটা जो আলাদা আলাদা লোক সঙ্গে যাবেন ওনাকে ভেট করে একসঙ্গে আসতে সময় লাগে যায়। लेकिन যেখানে जो भी प्रॉब्लम आसे, जो कंसर्न एजेंसी है, कंसर्न অফিসিয়ালস है, উনি ওটা ধ্যান রাখে ওটা অল্টারনেট অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে। তো এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট চলছে কি যত টিম যেখানে যাবেন ওনাকে যে মেটেরিয়াল, যে সিকিউরিটি, যে ভেহিকল লাগবে ওটা আমরা ইনশিওর করছি আর ওনার সেফলি পৌঁছে যায় আর আমরা কি কনফার্ম করবে এটা আমরা দেখছি। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতে টোটাল কতটা মানে পুলিং স্টেশন রয়েছে এবং কতজন কর্মী নিয়োগ হয়েছে এবং পিডব্লিউডি কয়টা বুথ কেন্দ্র রয়েছে? সেটা আরো সব